हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल यानी 20 जनवरी 2025 को बीपीएफ यानी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट पार्टी का 6th ट्राइनेल कॉन्फ्रेंस था, जो कि हुआ चिरांग डिस्ट्रिक्ट में। इस कॉन्फ्रेंस को प्रिसाइड किया बीपीएफ प्रेसिडेंट हाग्रामा महिलारी जी ने, और ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ बागरुम वाहन सुनहरी गाड़ी से। इस कॉन्फ्रेंस को प्रिसाइड करते हुए बीपीएफ चीफ हाग्रामा महिलारी जी ने लोगों से खुलकर बात की और उनके राय जाने बीपीएफ पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। कुछ मुद्दों पर बात हुई, जैसे कि जुडिशरी एग्जाम पे बोडो लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बिथांमोननि नाजानायाव बे माबा कनफारेन्सआ जाफुंदों आरो दिनैनि बे कनफारेन्सआव जायफोर एसे एनै फैसा डनेट खालामदों बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होबाय। गोबां मानसिया सोरबा 50,000, सोरबा 20,000, सोरबा 10,000, सोरबा 50,000 होनानै डनेट खालामदों। बेजोंसो जोङो लुफुंनो हादों। जायफोर बिथांमोना बे ट्राइबेल कनफारेन्सआव फैसा एसे एनै डनेट खालामनानै जाफुंनायाव मदद खालामबाय। आङो बीपीएफ हान्जानि जानानै बिथांमोनखौबो धन्यबाद होबाय। तो এতিয়া আমি আকৌ আৰম্ভ কৰিম আমাৰ মেইন এজেন্ডালৈ। ডেলিগেট সকলে কিবা সাজেষ্ট কৰিব লগা বা ক'ব লগা যদি আছে আপোনালোকে আহি পেলাই ক'ব পাৰিব। একো নহয়, क'क्राझार जिल्लार পৰা কোনোবা ডেলিগেটে যদি কিবা সাজেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে, उखिलै बियो दे नैबे बाक्सानि आसलखा मोजां खोनासं। उखिल एडभकेट बाक्सानिफ्राय आवगायबोबाय, बिराद मोजां मोनदां। खोन्थाखाबाय आङो, बिनि नामा टार्जुन दे। बेबो न'खौ ओरै बारा ओरै गोलावसो बारखायोमोन। जिहेतु बर' भाषाটো एनसिटिउट अलरेडि ইন্ট্ৰডিউচ হৈছে আৰু বহুত এক্সামত আমি বড়ো ভাষা দি কিবা কৰিব পাৰিছে। সেই হিচাপত তাৰমানে মেজিষ্ট্ৰেট যেতিয়া নেকি এক্সাম হয়, এই সময়ত বড়ো ভাষা দি লিখিব পৰা এইটো কিবাটো মৰ্যাদাটো আমি পাব লাগে। তেতিয়াহে আমাৰ বড়ো উকিল না কি ক'ম আমি, বড়ো উকিল সকলে মেজিষ্ট্ৰেট লৈকে যাব পৰা জুডিচিয়েল লাইনত সেইটো হ'ব। আমি বুজিছোঁ যে নহওক সেইটো আমি বিপেফ দল হিচাপে যেতিয়া চৰকাৰ আহে আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত ভাল এটা আলোচনা কৰি পেলাই সেইটো যাতে কৰাই দিব পাৰে, আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব। চবে জুডিচিয়াৰী এক্সামত বড়ো ভাষা দি লিখিব পৰা, তেতিয়াহে মেজিষ্ট্ৰেট লেভেলত এইটো কিবা হ'ব। তো এইটো ভাল কথা, চবে বিচাৰিছে। আমাৰ বড়ো যিসকল উকিল সন্থা ইহঁতে চবে বিচাৰিছে, এইটো আমি লোৱা যাওক, ভাল ছাজেশ্যন। এনেকুৱাই আমি চিন্তা নকৰা কিছুমান বহুত হয়তো কথা আছে, জনাই দিয়ক, আমাক জনাই দিয়ক। এনেকুৱা বাক্সাৰ পৰা যেনেকৈ জনাই দিছে, ইয়াৰ নামত তো কোকৰাঝাৰ পৰা একো ক'ব লগা নাই। निजर डिस्ट्रिक्ट तो कोई लोग लाइव मैं सब ना जाने। तो फ्रेंड्स, ये था बीपीएफ का 6th ट्राइनेल कॉन्फ्रेंस चिरांग डिस्ट्रिक्ट से। बाकी ऐसे ही खबर देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।